우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 합시다. Saluons les uns les autres. 당신은 프랑스 살릴 렘넌트입니다. Tu es Remnant qui va sauver la France. 성경 말씀 중에 빌립보서 4장 6절 7절 말씀을 저는 아주 좋아합니다. Moi j'aime bien en fait dans la Bible les versets de Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. 거기 보면은 아무것도 염려하지 말라는 말이 나옵니다. Et là-dedans on voit qu'il n'y a rien à s'inquiéter. 하나님 자녀는 이 축복을 받았습니다. Et l'enfant de Dieu a reçu cette bénédiction. 저와 여러분들은 일단 아무것도 염려 안 해도 됩니다. Déjà nous en fait nous n'avons rien à s'inquiéter. 근데 아무 생각 없이 살라는 말은 아니에요. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas réfléchir du tout? Mais c'est pas le cas. 그 우리가 인생 살아보다 보면은 염려할 일이 생긴단 말이에요. Parce que dans notre vie de tous les jours, nous avons des inquiétudes. 그래서 성경 말씀은 이렇게 말씀합니다. C'est pour ça que la Bible nous dit ceci. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. 하나님의 자녀는 기도할 수 있습니다. L'enfant de Dieu peut prier. 모든 것을 기도로 하나님께 가져갈 수 있습니다. Il peut tout apporter à Dieu par la prière. 여러분들 그거는요 축복 중에 축복이에요. Ça, c'est la bénédiction des bénédictions. 그래서 아무것도 염려하지 말라고 하는 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. 그 정도가 아닙니다. Mais ce n'est pas seulement ça. 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. Mais Dieu nous demande de les faire connaître avec action de grâce. 아니 문제를 가지고 기도하는데 감사함으로 하나님께 아뢰라고. Alors que nous prions pour des problèmes, mais Dieu nous demande de faire par action de grâce. 이제 이게 무슨 말일까요? Qu'est-ce que ça veut dire? 여러분들 문제 가지고 하나님께 나아가서 기도하는데 감사부터 하라는 겁니다. Alors qu'on apporte nos problèmes, Dieu nous demande d'abord de remercier. 왜? 하나님께서 응답하실 것이 확실하기 때문에. Pourquoi? Parce que nous avons la conviction que Dieu va nous répondre. 문제가 온 것처럼 보이지만은 그 배경에는 하나님의 큰 축복이 있다라는 것이 확실하기 때문에. Parce qu'il semble qu'un problème soit arrivé, mais derrière ce problème, il y a toujours une solution. 하나님의 자녀는 하나님이 함께하기 때문에 절대 멸망할 수 없기 때문에 감사함으로 하나님께 아뢰라. Parce que l'enfant de Dieu ne peut jamais échouer puisque Dieu est avec lui. Et donc, il faut les faire connaître par action de grâce. 하나님의 귀한 말씀이 계속되어집니다. La parole précieuse de Dieu continue dans le verset suivant. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 이렇게 말씀합니다. On dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. 그러면 하나님께서 너희 기도에 응답하시겠다 이렇게 말씀하지 않고요. Dieu ne dit pas qu'il va répondre à nos prières. 물론 응답하신다는 말씀도 많이 나옵니다. Bien sûr, dans d'autres versets, nous trouvons qu'il va nous répondre. 근데 이 성경 구절에는 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. Ce verset nous dit cette paix va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. 하나님이 우리의 생각과 마음을 지켜주신다는 겁니다. C'est Dieu qui va protéger notre cœur et notre pensée. 여러분들 생각과 마음만 지켜준다는 뜻은 아니에요. Ça ne veut pas simplement dire que seuls nos pensées et nos cœurs sont protégés. 근데 제일 중요한 게 생각과 마음이에요. Mais ce qui est plus important dans notre vie, ce sont nos cœurs et nos 아니 pensées. 더 중요한 거는 영혼입니다. Bien sûr, ce qui est plus important, c'est notre esprit. 근데 이제 이거는 우리 눈에 보이지 않거든요. Mais l'esprit, on ne peut pas le voir. 우리가 느낄 수 On 없거든요. ne peut pas le sentir. 우리한테 직접적으로 영향이 오는 거는 생각과 Ce qui 마음이거든요. impacte directement notre vie, c'est nos pensées, nos cœurs. 그 생각과 마음이 이게 안 잡히는 거예요. C'est parce que ce sont nos cœurs et nos pensées qui sont difficilement contrôlables. 저는요 이 출애굽기나 이런 것들을 읽으면서 참 이스라엘 백성들이 어리석다는 생각이 많이 들었거든요. Et en lisant l'Exode, en fait, je me suis dit, les Israélites sont souvent imbéciles. 아니 큰 기적을 체험하고 이스라엘 백성들이 출애굽했잖아요. Alors que les Israélites sont sortis d'Égypte en ayant expérimenté une grande œuvre de Dieu. 아니 전부 다 불가능하다고 했던 그 홍해를 건넜잖아요. Alors que tout le monde disait que c'était impossible, mais ils ont traversé la mer Rouge. 그 여러분들 막 홍해 건너면 얼마나 신앙생활 잘할 것 같아요. Et 그죠? si vous étiez à leur place, quelle aurait été votre vie chrétienne? 전부 다 믿음이 막 다 배가가 돼가지고 막 진짜 다 믿음으로 다 할 것 Je 같아요. pense que vous auriez tous pu avoir une foi 2 fois plus grande et que vous auriez pu vivre une vie chrétienne meilleure. 근데 얼마 지나지 않고 조금만 문제 오면요 금방 또 불평해요. Mais peu de temps après, dès qu'un problème arrive, ils vont commencer à se plaindre. 와 하나님을 원망하고 모세를 원망하고 막 이래요. Ils vont se plaindre contre Dieu, ils vont se plaindre contre Moïse. 아니 그런 모습을 보면서 옛날에 진짜 이해가 안 됐다. Et en regardant ce genre d'apparence, avant, je ne pouvais pas les comprendre. 이 사람들은 진짜 이게 완전히
불신앙 덩어리구나. Et je me suis dit, ah, ces personnes-là sont complètement incrédules en fait. 근데요, 제가 인생 살아보니까 이거 이해가 되는 거예요. Mais 이제. dans ma vie, après avoir vécu suffisamment de temps, en fait, j'arrive à les comprendre. 참 신기하게요. 문제만 오면 염려가 돼요. Bizarrement, dès qu'un problème arrive, on s'inquiète. 아니, 그러니까 믿음부터 들어오는 게 아니고 염려부터 들어와. C'est pas la foi qui rentre en premier, mais c'est l'inquiétude qui vient en 아니, premier. 저도 그래도 나름대로 그 하나님의 능력을 많이 체험했거든요. Moi-même, j'ai expérimenté, pas suffisamment, mais en tout cas pas mal de puissance de Dieu. 야, 이거는 하나님이 하셨다 이런 고백 많이 했거든요. J'ai souvent confessé que ah, ça c'est Dieu qui a fait. 그런데도 불구하고 또 문제 오면은 염려부터 문제. Mais malgré tout, dès qu'un problème arrive, je vais me mettre à m'inquiéter. 아, 신기하게 이거요. 이거는 계획 안 세워도 돼. Bizarrement, on n'a pas besoin de faire le projet de 그냥 s'inquiéter 저절로 들어와. parce que ça vient automatiquement 그리고 막 다른 사람 막 비판해. et on se met à critiquer 그리고 les 또 autres. 막 불신앙해. On est incrédule aux autres. 아니, 그리고 가만히 어느 날 정신 차리고 보면 완전히 흑암이라. Et un jour, lorsque je me rends compte de cela, en fait, je suis complètement dans les ténèbres. 아, 이게 이해가 되기 시작한 거예요. Et j'arrive à comprendre l'état spirituel des 이스라엘 Israélites. 백성들이 430년을 노예로 살았지 않나. Les Israélites ont été esclaves pendant 430 ans. 그러면은 이게 완전히 이게 각인된 거예요. 이게. Alors, ça veut dire qu'ils sont complètement imprimés par cette 분명히 incrédulité. 하나님의 백성이 맞는데 Alors qu'ils sont bien le peuple de Dieu. 사단이 심어놓은 불신앙과 염려와 걱정, 이 쉽게 말하면 사단이 심어놓은 생각이 완전히 어릴 때부터 각인된 거예요. Les inquiétudes, les pensées que Satan a mis dans leur tête sont complètement imprimées depuis leur jeunesse. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 이게 완전히 뿌리가 내리죠. c'est devenu leur racine. 이제는요 체질이 돼버렸어. Maintenant, c'est devenu leur nature même. 그러니까 생각하는 게 노예 체질이라. Et donc, leurs pensées même sont des pensées d'esclaves. 아니 그러니까요 당연히 이게 먼저 각인된 게 나올 수밖에 없는 Et 거예요. bien sûr, ce sont les choses qui sont imprimées en premier qui vont sortir en premier. 아무리 막 기적과 능력을 체험해도 결국은 문제 오면은 속에 있던 게 딱 나오는 거예요. Même si nous expérimentons souvent la puissance de Dieu, ce sont les choses qui sont dans notre cœur qui vont sortir en premier. 아 이게 이해가 되더라고요. Et c'est ça en fait que j'ai arrivé à comprendre. 그래서 아 이게 당연한 거구나. Et donc, je me suis dit, c'est un état évident en fait de l'être humain. 아 이게 세상을 살아가는 사람들이 뭐가 먼저 각인되는 게 이게 중요한 거구나. Et je me suis dit, ce qui est imprimé en premier, alors que nous vivons dans un monde incrédule, c'est la chose la plus importante. 어른들은 복음에 충격 받아도 체질이 잘 안 바뀌는구나. Même si les adultes sont choqués par l'évangile, leur nature ne change pas facilement. 그래서 어릴 때 무엇이 각인되고 뿌리 내리고 체질되는 게 이게 진짜 중요한 거구나. C'est pour ça que ce qui est imprimé lorsqu'on est jeune dans notre cœur, c'est très important. 아니 그러니까 있잖아요. 렘넌트 보는 눈이 달라지는 C'est 거예요. pour ça que j'ai adopté un point de vue différent vis-à-vis des remnants. 그러니까 여러분들요. 렘넌트 어떤 모습 가지고 있어도 여러분들 절대로 불평하지 마세요. Et donc, peu importe l'apparence des remnants d'aujourd'hui, ne soyez jamais, ne vous plaignez pas contre eux. 불신앙하지 마세요. Ne soyez pas incrédules 그게 par 잘 rapport à 됐다는 ces 말이 personnes. 아닙니다. Je ne dis pas qu'ils sont bien, 근데요. 렘넌트는 언약 안에 있습니다. mais les remnants sont toujours dans l'alliance. de 복음 Dieu. 안에 있어요. Ils sont dans l'évangile. 어릴 때부터 복음 듣는다는 게 얼마나 중요한지 모릅니다. 여러분. Je ne sais pas à quel point il est important de pouvoir écouter l'évangile dès le jeune âge. 우리 어른들이 왜 잘 안 되는 줄 아세요? Pourquoi chez les adultes il n'y a pas souvent des réponses 분명히 저는 목사잖아요. alors que moi je suis pasteur, 아, 하나님의 말씀을 전하잖아요. je suis quelqu'un qui apporte la parole de Dieu. 이 오늘 아침에 와갖고 읽어보고 전하는 거 아니거든요. C'est pas que je suis arrivé ce matin et j'ai lu et je vous transmets la parole. 제가 일주일 동안 이거 묵상하거든요. Moi, pendant toute la semaine, je médite sur cette 그래 parole. 일주일 동안 말씀 속에 살거든요. Je reste dans la parole pendant toute la 아니 semaine. 그런데도요 문제 딱 들어오면 염려부터 먼저. Mais malgré tout, dès qu'un problème arrive, je commence à m'inquiéter. 야왜 하나님이 아무것도 염려하지 말라 이 말씀을 하셨는지 이해가 된다. Et je comprends maintenant pourquoi Dieu nous a dit de ne pas nous inquiéter 모든 것을 기도로 가져가시기 바랍니다. et apporter toutes les choses par la prière. 여러분들 오늘 우리 말씀 붙잡으면서 하나님의 언약을 다시 한번 회복하십시다. En saisissant la parole de Dieu aujourd'hui, nous devons restaurer l'alliance de Dieu. 6월절 어린 양의 피를 바르고 출애굽한 이스라엘 백성을 하나님께서는요 완벽하게 인도하십니다. Dieu conduit parfaitement les Israélites qui sont sortis d'Égypte par le sang de l'agneau pascal. 하나님께서 인도하신다는 단어가 오늘 두 번 나왔어요. Et aujourd'hui, nous voyons deux fois les mots qui disent la conduite de Dieu. 하나님께서 이스라엘 백성들의 가는 길을
인도하셨다 이렇게 On 표현하고 dit que c'est Dieu en fait qui les a guidés, qui les a conduits dans le chemin des Israélites. 예수 그리스도의 피로 구원받은 하나님의 자녀는 하나님께서 완전하게 인도하십니다. Et l'enfant de Dieu qui est sauvé par le sang de Jésus-Christ est parfaitement conduit par Dieu, par le Saint-Esprit. 오늘 본문에 보면은 하나님께서 이스라엘 백성들의 가는 길을 막으시고 돌려서 인도했다 이 표현이 나와요. Et parfois, on voit dans les versets même que Dieu a empêché le peuple d'Israël d'aller quelque part et il les a contournés. 저와 여러분들이 가는 길에요. 어떤 길이 막히는 것 같고 어려운 것 같고 갈등이 오는 것처럼 보이지만은 아닙니다, 여러분들. Parfois, dans notre chemin de tous les jours, nous semblons rencontrer des blocus, des problèmes, mais ce n'est pas le cas. 그 하나님께서 인도하시는 방법이에요. C'est la manière dont Dieu est en train de nous conduire. 할렐루야. 구원받은 하나님 자녀는요 성령으로 우리 안에 들어오셔서 하나님이 함께 하십니다. Parce que l'enfant de Dieu qui est sauvé, il a le Saint-Esprit en lui et qui habite en lui. 그래서 하나님께서 성령으로 우리 가는 걸음을 신앙의 여정을 딱 인도하신다. Et donc Dieu conduit notre chemin, notre parcours de l'alliance par le Saint-Esprit. 그래서 성령 인도 받는 게 신앙생활이거든요. Et donc la vie chrétienne, c'est la conduite du Saint-Esprit. 할렐루야. 우리가 왜 예배를 드립니까? Pourquoi faisons-nous le culte? 예수 믿으면 이미 구원받았는데요. Alors que nous sommes sauvés, donc que nous croyons en Jésus-Christ. 그러면 천국 가기 위해서 우리가 예배 드리는 거 알거든요. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire le culte pour aller au royaume des cieux. 천국은 이미 보장돼 있는 Parce 거예요. que le royaume des cieux nous est déjà assuré. 근데 천국 가기 전까지 우리가 이 땅에서 신앙생활 해야 된단 말이에요. Mais jusqu'à ce jour où nous allons au royaume des cieux, nous devons vivre notre vie chrétienne. 그 신앙의 여정에 성령 인도 받기 위해서 예배드리고 말씀을 듣고 Mais dans 기도하는 ce 겁니다. parcours absolu de Dieu, Dieu nous donne la conduite du Saint-Esprit et c'est pour cela que nous faisons le culte, la prière. 출애굽한 이스라엘 백성이 가나안 땅 들어가는 것은 하나님의 절대 계획입니다. Et les Israélites entrent à Canaan, c'était le projet absolu de Dieu. 그 가나안 땅 가기까지 하나님께서 이스라엘 백성들을 완벽하게 인도하신다는 Et jusqu'au jour où ils vont atteindre ce Canaan, en fait, Dieu les conduit parfaitement par le Saint-Esprit. 할렐루야. 여러분들 일단 이 사실을 믿어야 돼요. Déjà, il faut croire à cette vérité. 성도들 중에요. 전혀 하나님의 인도 안 받는 사람이 있거든요. Il y en a parmi les fidèles qui ne sont jamais conduits par Dieu. 말씀 들어도 말씀하고 전혀 상관없이 자기 생각, 자기 기준, 자기 뜻, 자기 목표를 가지고 사는 사람들 많거든요. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent la parole, mais qui vont continuer de vivre par leurs pensées, par leurs critères dans le monde. 여러분들 열심히 하면 목표 이룰 수도 있습니다. Si on fait des efforts, peut-être on va atteindre un objectif. 근데 하나님과는 상관없는 삶이에요. Mais c'est une vie qui n'a pas de lien avec Dieu. 여러분들 근데 또 성도들 중에는요. 성령 인도 받으려고 늘 고민하는 사람이 있어요. Mais au contraire, il y en a en fait des fidèles qui vont réfléchir pour être conduits par Dieu. 그 너무 고민을 많이 해갖고 그게 불신앙이 Et 돼버렸어요. cette personne s'inquiète tellement pour la conduite du Saint-Esprit que ça devient une incrédulité. 불안해. Parce qu'il est craintif. 어떻게 하면 성령 인도 받을까? 요걸까 저걸까 요걸까 저걸까 욕하면서 계속 불신앙. Parce qu'il continue d'être incrédule en se disant que est-ce que ça c'est la conduite du Saint-Esprit ou ça? Et il va continuer d'hésiter, de s'inquiéter, de prendre une mauvaise décision. 그런 사람도 있어요. Il y en a qui sont comme ça aussi. 근데요. 어떻게 성령의 인도 받을까 고민하는 것보다 더 중요한 게 있어요. Mais il y a une chose plus importante que de s'inquiéter pour être conduit par le Saint-Esprit. 여러분들 구원받은 하나님의 자녀는요. 하나님께서 성령으로 완벽하게 인도하신다는 믿음이 있어야 돼요. En fait, l'enfant de Dieu qui est sauvé, il doit d'abord avoir la foi qui dit que le Saint-Esprit le conduit parfaitement. 그러니까 어떻게 인도받아야 될까 고민하는 것보다 Au lieu de s'inquiéter pour être conduit de quelle manière de Dieu, 나는 하나님의 자녀다. il faut se dire d'abord que je suis enfant de Dieu 그래서 하나님이 내 인생을 책임지신다. et que Dieu est responsable de ma vie 그래서 하나님께서 완벽하게 나를 인도하신다. et que Dieu me conduit parfaitement. 이 믿음이 있어야 돼요. C'est cette foi que nous devons avoir. 그래야 그 다음에 인도를 받을 수가 C'est 있어요. après qu'on sera conduit par le Saint-Esprit. 여러분들 이 믿음이 없으면은요 인도받는 과정에서 정체성이 흔들려. Parce que si nous n'avons pas cette foi, en étant conduit par le Saint-Esprit, notre identité va être troublée. 왜냐하면 인도받는 과정에요 내 뜻대로 안 되고 막히기도 하고 막 갈등도 오고 문제도 오고 막 하거든요. 왜 흔들리는 거예요? Pourquoi? Parce que dans le processus de la conduite du Saint-Esprit, il y a des problèmes qui arrivent parfois, il y a des blocus, et à ce moment-là, notre identité est troublée. 왜냐 우리는요 창세기 3장 하에서 태어났기 때문에 잘 돼야 된다는 생각이 있거든요. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Genèse chapitre 3, donc nous avons toujours cette pensée qui nous dit que notre vie doit
toujours marcher. 그래서 안 될 때를 못 견디는 거예요. Et donc, on a du mal à supporter des moments où ça ne marche pas. 아무 응답이 없을 때를 못 견디는 On 거예요. a du mal à supporter lorsqu'il n'y a aucune réponse. 여러분들 막 문제 속으로 문제가 올 때 이걸 못 견디는 거예요. Lorsque les problèmes arrivent dans notre vie, c'est ça qu'on n'arrive pas à supporter. 여러분 그래서 있잖아요. 오늘 말씀을 통해서 저와 여러분들이 확신해야 될 게 한 가지가 있습니다. C'est pour ça nous devons avoir une conviction absolument à travers cette parole. 이스라엘을 인도하시는 여호와. C'est l'Éternel qui conduit Israël. 여러분들 이 제목을 꼭 붙잡으세요. Il faut saisir ce titre du message. 구원받은 하나님의 자녀는요. 하나님께서 완벽하게 인도하십니다. L'enfant de Dieu qui est sauvé, il est parfaitement conduit par Dieu. 여러분들 문제 와도 괜찮아요. Même si un problème arrive, 길이 막혀도 괜찮아요. même si un chemin est bloqué, 코로나 재앙 와도 괜찮아요. même s'il y a le désastre du Covid-19, 여러분들 하나님이 코로나 재앙에 지는 분이 아닙니다. Dieu ne perd pas contre ce désastre. 여러분들 그래도 괜찮아요. Donc tout va bien. 중요한 거는요. 저와 여러분들이 하나님 자녀가 맞느냐 하는 거예요. Ce qui est important, c'est de toujours vérifier si nous sommes enfants de Dieu ou non. 예수 그리스도의 십자가의 피로 구원받은 하나님 자녀가 맞느냐 하는 C'est 겁니다. de toujours examiner notre identité de l'enfant qui est sauvé par le sang de Jésus-Christ. 유월절 어린 양 피 바르고 구원받은 이스라엘 백성은요. 하나님께서 가나안 땅 갈 때까지 완벽하게 Le 인도하십니다. peuple d'Israël qui a été sauvé par le sang de l'agneau pascal, il va être conduit parfaitement jusqu'à ce qu'ils atteignent Canaan. 이 믿음을 먼저 회복해야 돼요. Et c'est cette foi que nous devons restaurer en premier. 이 믿음이 회복된 사람하고 여러분들 어떻게 인도받을까 고민하는 사람하고 뭐가 다른지 아세요? Quelle est la différence entre la personne qui a restauré cette foi et la personne qui s'inquiète simplement d'être conduite par le Saint-Esprit? 이 확신을 가지고 있는 사람은 문제 왔을 때 흔들리지 않습니다. Quelqu'un qui a cette conviction, en fait, que cette foi, il ne sera pas troublé lorsque un problème arrive. 갈등 왔을 때 자기 주장하지 Il 않습니다. ne va pas avancer son opinion lorsqu'un conflit arrive. 왜? 확신이 있으니까. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même la conviction. 하나님이 살아 계시고 Parce qu'il sait que Dieu est vivant. 나는 하나님의 자녀고 Il sait que Dieu, il est enfant de Dieu. 하나님이 나를 세계 복음화 때문에 부르셨다는 확신이 있고 Et il a la conviction que Dieu l'a appelé pour l'évangélisation 내가 mondiale. 목적과 방향이 정확하니까. J'ai un objectif et une direction claire. 그러니까 문제 왔을 때 그걸 하나님의 계획으로 보는 거예요. Alors, lorsqu'un problème arrive, je vais le regarder comme le projet de Dieu. 하나님께서 이 문제를 나한테 허락하셨구나. Et en se disant que c'est Dieu qui m'a permis ce problème. 그러니까요. 자기 걸 내려놓는 거예요. Alors, je vais pouvoir laisser mes propres opinions. 그리고 하나님께 진짜 기도를 하는 거예요. Et je vais réellement prier Dieu. 근데요. 그게 안 되는 사람은요. 자기가 가지고 있는 먼저 들어가 있는 거 있잖아요. Mais quelqu'un qui n'est pas arrivé à cette conviction, il va avancer ses propres opinions. 자기 생각, Il va avancer ses propres 자기 pensées, 기준. ses propres critères, 자기 거 있잖아요. ses propres choses. 근데 그걸 가지고 기도를 하는 거예요. C'est avec ça qu'il va prier. 그러니까 있잖아요. 하나님의 계획에 인도를 받을 수가 없어요. Et donc, il ne peut pas être conduit pour le projet de Dieu. 그 이제 그 뜻대로 안 되니까 막 불안한 거죠. Et parce que son propre projet ne s'accomplit pas, 그러니까 하나님께 기도를 해도 막 이게 안타깝게 막 애원하는 그런 기도를 하게. il va avoir de l'angoisse et même s'il prie, en fait, il va faire que des prières de plainte et d'inquiétude. 오늘 이거 회복해야 됩니다. Nous devons restaurer cette 근데 partie. 오늘 이거 이스라엘 얘기를 기록해 놨는데 이스라엘 얘기가 On 아니에요. nous a 이게. écrit en fait l'histoire d'Israël, mais ce n'est pas simplement l'histoire 이 d'Israël. 출애굽기에 기록돼 있잖아요. C'est écrit dans le livre 이 d'Exode. 출애굽기에 기록돼 있는 내용이 이스라엘 이미 다 죽었잖아요. 그 사람 얘기가 아니에요. L'histoire d'Exode, en fait, ce n'est pas l'histoire des Israélites qui sont déjà morts maintenant. 후대에 태어날 하나님의 자녀들을 위해서 기록한 거예요. C'est un livre qui a été écrit justement pour ceux qui vont naître après. 우리에게 주시는 메시지. C'est un message qui nous est adressé. 이스라엘 백성들을 인도했던 그 하나님이 지금 우리와 너와 우리와 함께 한다는 겁니다. L'Éternel Dieu qui a conduit Israël, il est avec toi, il est avec nous qui sommes présents aujourd'hui. 여러분들 이 언약 붙잡아야 돼요. Nous devons saisir cette 이렇게 alliance. 어떻게 인도받을까 그거는 그 다음 얘기라니까요. Pour savoir comment être conduit par le Saint-Esprit, ça c'est après. 일단 믿음이 있어야 돼요. Il faut d'abord avoir la foi. 확신이 있어야 Il faut 돼요. d'abord avoir la conviction. 나는 곧 죽어도 하나님 자녀라는 믿음이 있어야 Il 돼요. faut avoir la foi qui dit que moi, si je meurs aujourd'hui, je vais au royaume des cieux. 정체성이 있어야 돼요. Je dois avoir l'identité parfaite. 그리고 하나님이 나를 인도하신다는 확신이 있어야 돼요. Il faut avoir cette foi, cette conviction que Dieu me conduit dans ma vie quotidienne. 그래야 내 인생을 하나님께 맡길 수 있는 C'est 거예요. comme ça que je peux confier à 100% ma vie. 아무것도 그래서 염려하지 말라는 C'est pour ça 겁니다. que Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter, 모든 것을 기도하라는 mais 겁니다. d'apporter toutes les choses dans la prière et supplication. 그것도 감사함으로 기도하라는 En 겁니다. plus, avec action de grâce. 할렐루야. 여러분들 진짜 감사가 나와야 돼요.
restaurer réellement l'action de grâce. 거기에 대한 확신이 있어야 이 감사가 비로소 나올 수 있는 거예요. Il faut avoir cette conviction pour pouvoir justement restaurer la vraie action de grâce. 자, 그럼 오늘 본문을 통해서 우리 이거 확인합시다. Nous devons donc vérifier cela à travers les versets que nous avons lus. 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님의 자녀를 하나님께서 반드시 인도하십니다. Dieu conduit certainement et parfaitement ses enfants de Dieu. 그게 하나님 자녀입니다. Et c'est ça, être enfant de Dieu. 그게 구원받았다는 C'est 말입니다. ça, le fait d'être sauvé. 하나님이 우리 인생 책임지십니다. C'est ça, Dieu qui est responsable de ma vie. 여러분들 그렇다고 일부러 막 코로나 걸리도록 막 방역도 안 하고 그럴 필요는 Ça ne 없어요. veut pas non plus dire qu'il faut ne pas respecter les gestes barrières pour attraper le Covid-19 parce que Dieu nous protège. 근데 그 코로나 걸릴까 싶어서 또 너무 두려워하는 거 그거 하나님 자녀 아니에요. Mais il n'y a pas non plus besoin de s'inquiéter, trop s'inquiéter en se disant que je vais peut-être attraper ce 아니 Covid-19. 하나님의 계획 속에 코로나 걸리게 하면 어떡할 겁니까? Qu'est-ce qui se passe si le projet de Dieu c'est de nous faire attraper le Covid-19? 제가 하나 코로나 걸렸었잖아요. Moi-même j'ai attrapé le Covid-19. 여러분들 저는요 코로나 걸려갖고 아플 때 진짜 감사 나오더라니까요. Moi, en étant malade parce que j'avais eu le Covid-19, j'avais vraiment action de grâce. 한번 경험해 볼 만해요. Et ça vaut le coup d'expérimenter une fois dans sa vie. 아니 진짜 근본적인 감사가 회복되더라니까요. Parce que j'avais l'occasion de restaurer la vraie action de grâce fondamentale. 뭐 일부러 걸리라는 말은 아니에요. Je ne dis pas qu'il faut faire exprès de 그렇게 l'attraper, 두려워하지 말란 뜻이에요. mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. de ça. 할렐루야. 여러분들 진짜 하나님 자녀는 하나님 책임지십니다. Parce que Dieu est toujours responsable de ses enfants. 정말 인도하십니다. Il les conduit parfaitement. 출애굽한 이스라엘 백성들을 하나님께서요 블레셋 그 길로 막으시고 홍해의 광야길로 인도하셨다 그랬어요. Dieu les a fait sortir de l'Égypte, il les a bloqués sur le chemin des Philistins, il les a conduits vers Canaan, vers la mer Rouge. 어떻게 막았는지는 성경에 자세히 안 나옵니다. La Bible ne nous dit pas forcément comment il a bloqué, 여러분들 꼭 기억해야 돼요. mais il faut toujours s'en souvenir. 우리 인생길 가다가 막힐 때 많아요. Nous avons souvent des choses qui nous bloquent dans le chemin de notre vie. 그때에 막 억지로 뚫으려고 하는 거 이 신앙 아닙니다. À ce moment-là, essayer de débloquer absolument ce problème, ça, ce n'est pas la foi. 하면 된다 이거 신앙 아닙니다. Si on fait, ça marche, ça, c'est pas la foi. 하나님의 계획이 뭐냐 이거 찾아야 돼요. La foi, c'est chercher le projet de Dieu. 여러분들 그 블레셋 길을 막으셨어요. Dieu a bloqué ce chemin. 만약에 하나님이 그 길을 허락했으면 뭐라고 그랬냐? 이 블레셋이 전쟁을 일으킬 거거든요. Et Dieu, on dit dans ce livre que si Dieu les laissait partir, en fait, les Philistins allaient faire la guerre. 전쟁을 한 번도 해본 적이 없어요. Et les Israélites n'avaient jamais fait la guerre. 그런데 평생 노예로 살았잖아요. Ils ont été esclaves pendant 430 ans. 뭐 하나님이 군대라고 칭했지만 실제로 군인이 아니에요. Moïse les a appelés comme les armées de Dieu, mais ce n'était pas des soldats. 그렇게 전쟁을 해본 적이 없으니까 질 거 뻔한 거 아닙니까? Et donc, comme ils n'avaient jamais fait la guerre, bien sûr qu'ils allaient 그럼 perdre. 도망갈 거 아닙니까? Ils allaient s'enfuir. 어디로 도망가요? Où est-ce qu'ils vont aller? 애굽으로 도망가는 거지. Ils vont retourner en Égypte. 다시 노예로. Encore une fois, esclaves. 하나님께서 그거 아시고요. 막으셨다. Et Dieu, en étant au courant de cela, il les a empêchés d'aller vers le pays des Philistins. 여러분들 내 주장 자꾸 내세우지 마세요. Et donc, n'avancez pas toujours votre opinion. 우리가 생각하기에는 블레셋 그 길로 가면은 한 3일 4일 하면은 가나안 땅 들어가거든요. Parce que par nos pensées, par nos calculs, en fait, au bout de 3-4 jours, on va atteindre Canaan facilement. 그 길이 가장 빠른 길이라. Parce que c'est le chemin le plus rapide. 그 가장 빠른 길이 좋은 길이 아니에요. Mais le chemin le plus rapide, c'est pas le meilleur chemin. 그게 우리는 모르는 거예요. Nous, on n'est pas au courant de ce chemin. 여러분들 잘 되는 게 좋은 일이 아니에요. Que ça marche dans notre vie, ce n'est pas 그거 우리 toujours la 모르는 meilleure 거예요. chose. On ne sait pas comment ça va se 잘 된 passer. 게 오히려 불행을 가져다 주는 경우 허다하게 많습니다. Et il est souvent le cas, en fait, une réussite peut apporter plus de problèmes. 그래서 내 생각, 내 기준 빨리 내려놓으라는 거예요. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser nos opinions, nos critères. 정말 하나님의 말씀 붙잡고 진짜 하나님께 맡기라는 거예요. Et saisir la parole de Dieu et tout laisser dans la main de Dieu. 할렐루야. 그래서 하나님께서 있잖아요. 어떨 경우에는 자녀의 길을 막으시고 다른 길로 인도할 때가 많습니다. Et donc, il est souvent le cas, en fait, Dieu bloque le chemin de ses enfants, il les conduit vers une autre direction. 사도행전 16장에 바울이 전도하려고 하는데 아시아로 가는 길이 막혔잖아요. L'apôtre Paul voulait aller en Asie pour faire l'évangélisation et son chemin était bloqué. 근데 거기에 보면은 성령이 전도하지 못하게 했다 이렇게 돼 있다니까요. Et dans les versets, on voit que c'est le Saint-Esprit qui les a bloqués pour évangéliser. 아니 하나님이 전도하라 해놓고 왜 전도를 막습니까? Alors que c'est Dieu qui les a demandé d'évangéliser. Pourquoi le Saint-Esprit les bloque dans l'évangélisation? 그래가지고 유럽의 문이 열렸다니까요. C'est pour ça que les portes de l'Europe se sont ouvertes. 할렐루야.
그게 하나님의 시간표였어요. C'est ça, en fait, le temps de Dieu. 그래갖고 유럽이 빠르게 복음화됐잖아요. Et donc l'Europe a été évangélisée de manière très rapide. 할렐루야. 그 유럽에서 복음화되고 난 다음에 그게 아시아로 넘어왔잖아요. Une fois que l'Europe est évangélisée, c'est passé en Asie. 시간표라니까요. C'est le temps de Dieu. 그게 하나님의 계획이라니까요. C'était le projet de Dieu. 막히는 게 아니라니까요. Ce n'est pas que ça se bloque. 그러면 여러분들 막힐 때 자꾸 뚫으려고 하지 말고요. 진짜 하나님 앞에 Et 기도하라니까요. donc lorsque ça bloque, n'essayez pas de débloquer, mais priez Dieu. 그때는 염려할 때가 아니고 하나님께 집중하며 하나님의 계획 속으로 들어갈 시간표입니다. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter, mais c'est le moment d'entrer dans le projet de Dieu en se concentrant dans l'évangile. 그래서 하나님이요 렘넌트 7명을요 노바디 현장으로 보냈다고 말씀하지 않습니까? C'est pour ça que la parole nous dit que les 7 remnants sont envoyés là où il n'y a personne. 아무도 도와줄 수 없는 곳으로 보냈다 이 말이에요. Dieu les a envoyés là où il n'y a personne qui peuvent 그 les 말이 aider. 무슨 말이에요? Qu'est-ce que ça veut dire? 하나님의 계획은요 사람 도움 필요 없다라는 뜻입니다. Ça veut dire que pour le projet de Dieu, il n'y a pas besoin d'aide des autres. 사람 때문에 안 되는 게 아니라는 겁니다. Ça veut dire que ce n'est pas à cause de quelqu'un que ça ne marche pas. 진짜 하나님의 계획 찾으라는 겁니다. Mais cherchez toujours le vrai projet de 진짜 Dieu. 하나님의 능력을 맛보라는 겁니다. Expérimentez la vraie puissance de Dieu. 진짜 하나님을 믿는 신앙 회복하라는 겁니다. Et restaurer réellement la foi qui croit en Dieu. 그래서 노바디 현장으로 보낸 C'est 거예요. pour ça que Dieu les a envoyés là où il n'y a personne. 할렐루야. 막히는 게 아니라는 Ce n'est 거예요. pas que ça se bloque en fait. 여러분들 그래서 하나님 자녀는요 하나님께서 완벽하게 인도하신다는 이 믿음 확신 회복해야 돼요. Restaurer donc cette foi qui dit que l'enfant de Dieu est parfaitement conduit par Dieu. 자 그럼 두 번째입니다. Deuxièmement, 어떻게 인도하십니까? comment Dieu les conduit? 하나님께서 자녀를 말씀으로 정확하게 인도하십니다. Dieu conduit ses enfants avec précision, mais à travers la parole de Dieu. 여러분들 말씀을 잘 들으세요. Donc écoutez attentivement la parole de 오늘 Dieu. 모세가 출애굽할 때 요셉의 유고를 가지고 나왔다 그랬어요. Dans les versets, nous voyons que Moïse a pris les os de Joseph lorsqu'il sortait de l'Égypte. 아니 그 이스라엘 사람들 그 유고를 다 이스라엘 땅에다 묻으려고 하면 모든 무덤 다 파야 되잖아요. Parce que si on voulait prendre tous les os des Israélites, fallait creuser tous les tombes des Israélites. 우리 조상 유고를 가져가는 게 아니에요. Ce n'est pas les os de mes ancêtres, 요셉 때문에 이스라엘 백성들이 애굽에 들어갔잖아요. mais c'est à cause de Joseph qu'ils sont entrés en Égypte. 근데 요셉은 언약의 사람이에요. Mais Joseph, c'était quelqu'un de l'Alliance. 하나님의 말씀 따라 인도받았던 C'était 사람이에요. quelqu'un qui était conduit par la parole de Dieu. 그러니까 그 언약이 분명히 성취된다는 걸 알았어요. Et Joseph avait la conviction que l'alliance de Dieu allait s'accomplir. 근데 이스라엘 백성들이 출애굽하게 될 거라는 거 아브라함을 통해서 미리 말씀을 주셨잖아요. Mais Dieu leur a aussi dit à l'avance la parole qui dit que les Israélites vont aller en Égypte, mais ils vont sortir un jour. 다른 사람들은 그 말씀 신경 안 써요. Les autres n'ont pas saisi cette parole, cette alliance. 애굽에서 어떻게 살아남느냐 이것만 신경 쓰지. Les autres étaient juste préoccupés à savoir comment survivre en Égypte. 이스라엘 민족의 미래, 하나님의 절대 계획 이런 거 관심 Ils 없어요. n'étaient pas intéressés par l'avenir d'Israël, par le projet absolu de Dieu. 근데 요셉은 언약을 딱 붙잡고 있는 Mais 거예요. Joseph, lui, il a saisi l'alliance de Dieu. 그래서 요셉이 죽을 때에 이 유언을 Et 남겼다니까요. donc, au moment où Joseph allait mourir, Joseph a laissé 나중에 여러분들 성경을 찾아보세요. il a laissé cette parole en 창세기 fait, 50장 24절 25절 요셉이 죽을 때 남긴 유언이거든요. dans Genèse chapitre 50 verset 24-25, on voit ce que Joseph a dit lorsqu'il mourait. 나는 여기서 이제 죽을 것이다. Il disait, je vais mourir maintenant, 근데 이스라엘 백성들 하나님께서 인도하여 내실 것이다. mais Dieu va absolument faire sortir ce peuple d'Israël. 그래서 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세한 땅에 이르게 하실 것이다. Et donc Dieu va vous faire arriver à la terre qui a été promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. 그리고 또 말합니다. Et encore une fois, il dit, 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 Joseph fit jurer les fils d'Israël 그때에 내 해골을 메고 올라가라. en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. 근데요 원어를 그 원래 기록된 히브리어를 보면요 맹세시켰다는 단어가 그렇게 안 나오고요. Quand on voit en fait les écritures originelles en hébreu, en fait, on ne voit pas en fait le mot jurer. 맹세하고 맹세시켰다 그랬어요. On dit jurer, mais encore une fois, en fait, il a insisté 2 fois. 두 번이나 반복해서 Il a répété 2 fois le même mot, en fait. 이스라엘 백성들은 그거
주의하게 안 듣잖아요. Mais les 후대들은. Israélites n'ont pas forcément écouté ces promesses et ces demandes. 근데 요셉은 확실하게 그 언약을 붙잡고 있었거든요. Mais Joseph avait certainement saisi cette alliance. 분명히 시간 지나면 후대들이 잊어버릴 거 알거든요. Et Joseph savait que ses enfants allaient oublier cette alliance. 그래서 맹세하고 또 맹세시켰다 이 Et 말이에요. donc Joseph a insisté 2 fois pour qu'il jure qu'il les ramène à Canaan. 여러분들 말씀을 믿는 사람하고 그냥 듣는 사람하고 다릅니다. Donc il y a une différence entre ceux qui croient à la parole de Dieu et ceux qui écoutent la parole de Dieu. 언약을 가지고 진짜 믿는 사람하고요. 그냥 언약을 가지고 있는 사람하고 다릅니다. Il y en a qui saisissent l'alliance et qui croient à cette alliance, et il y en a qui simplement écoutent à cette 그러니까 alliance. 우리가요. 말씀을 대하는 태도가 좀 바뀌어야 돼요. Donc nous devons toujours changer notre attitude de recevoir la parole de 그냥 Dieu. 좋은 말씀으로 듣지 말고 진짜 언약을 Il ne 붙잡으라니까요. faut pas écouter la parole comme une bonne parole, mais saisissez l'alliance de Dieu. 그럼들 자녀들이요. 아버지가 뭐 사준다 약속하면요. 확실하게 붙잡습니다. Quand les enfants, ils ont la promesse du Père de leur acheter quelque chose, ils vont saisir fortement cette alliance. 절대로 안 잊어버립니다. Ils ne vont jamais oublier cette 그래갖고 또 promesse. 확인하고 또 Ils 확인하고 vont vérifier encore une fois en fait auprès de son Père. 빨리 안 사줄 때 가서 조릅니다. Et quand le Père ne l'achète pas rapidement, il va le presser. 여러분들 진짜 붙잡았기 때문에 그런 거예요. Parce que l'enfant a saisi la promesse. 근데 우리 하나님 말씀 그렇게 안 붙잡거든요. Mais nous ne sommes pas en train de saisir la parole de Dieu de cette manière. 그냥 좋은 말씀으로 Mais nous l'écoutons souvent comme une bonne 그 parole. 언젠간 되겠지 이런 Une 말씀. parole qui va peut-être s'accomplir dans ma vie. 뭐 되면 좋은 거 아니야? 뭐 이 정도로. Et si elle s'accomplit, c'est bien pour ma vie. 그래서 응답을 못 받는 거예요. C'est pour ça que les réponses ne viennent pas. 여러분들 하나님의 절대 언약과 절대 계획은 돼도 되고 안 돼도 되는 그런 내용이 아닙니다. L'alliance absolue de Dieu, le projet absolu de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui peut marcher et qui peut ne pas marcher. 우리의 미래가 달려 있어요. C'est quelque chose qui contient notre avenir. 후대의 미래가 달려 있어요. C'est une alliance qui contient l'avenir de 우리의 nos 살고 enfants. 죽는 게 달려 있어요. C'est une alliance qui contient notre survie, 세계 복음화가 달려 qui 있다니까요. contient l'évangélisation mondiale. 할렐루야. 그래서 반드시 붙잡아야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut absolument saisir. 그래서 하나님 자녀가 정확하게 인도받는 길은 절대 언약을 붙잡는 겁니다. Et donc la manière d'être conduit avec précision par Dieu, c'est saisir l'alliance absolue de 아니 Dieu. 성도들이 그렇게 물어볼 때가 있어요. Il y en a, en fait, il y a des membres d'église qui posent la question. 아니 말씀을 자꾸 붙잡아라 하는데 어떻게 붙잡아요? Il y en a qui posent la question comment saisir la parole alors qu'on nous demande de saisir la 저도 그거는 parole. 이해는 돼요. Moi aussi, j'arrive à comprendre ce genre de questionnement. 여러분들 말씀 붙잡는 게 이게 조금 내용이 어렵다 그러면 기초로 들어가세요. Mais lorsque vous sentez que la parole est difficile, entrez dans les choses basiques. 가장 중요한 거 구원의 확신. Ce qui est plus important, c'est l'assurance du salut. 아니 그거부터 붙잡는 거예요. C'est ça qu'il faut d'abord saisir. 여러분들요 오늘 말씀 속에도 구원의 확신 있잖아요. Même dans la parole d'aujourd'hui, il y a la conviction du salut. 6월절 어린 양의 피 바르고 구원받은 하나님 자녀는 하나님 자녀다. L'enfant de Dieu qui a été sauvé par le sang de Jésus-Christ, il est enfant de Dieu. 그리고 인도하신다는 확신. Et il est conduit parfaitement. 아니 그 말씀을 붙잡으라는 거예요. Et donc il faut saisir cette alliance qui a été donnée. 그 말씀을 가지고 문제와 사건 삶 속에 들어가라 이 말이에요. Avec cette parole et cette alliance, entrez dans les problèmes, entrez dans votre vie quotidienne. 할렐루야. 여러분들 오늘 말씀 자세히 들으면 쉽습니다. Si vous écoutez attentivement la parole d'aujourd'hui, 하나님 c'est facile. 완벽하게 우리를 인도하십니다. C'est facile parce que Dieu nous conduit parfaitement. 그럼 말씀을 들으라 하는 거 C'est 아닙니까? pour ça qu'on nous demande d'écouter la parole. 그러면 하나님의 말씀 속에는 절대 언약이 있거든요. Et dans la parole de Dieu, il y a l'alliance absolue. 그 내가 잘 살게 되고 내가 성공하고 이거는요 절대 언약 아니거든요. L'alliance absolue, ce n'est pas avoir une meilleure vie, avoir une vie plus aisée. 하나님의 계획의 말씀의 흐름이 있잖아요. Mais dans le projet de Dieu, dans la parole, il y a le courant de 이 Dieu. 시대를 향한 하나님의 계획이 Il 있잖아요. y a un projet qui est adressé à cette époque précisément. 여러분 그게 절대 언약이거든요. C'est ça l'alliance absolue. 그 속에 내가 있는 거거든요. Et c'est dans cette alliance que je suis 내가 구원받은 présent. 하나님 자녀니까. Parce que je suis enfant de Dieu qui a été sauvé. 구원받았다는 말은 그냥 단순히 구원만 받았다는 말이 아니에요. Le fait d'être sauvé, ce n'est pas simplement recevoir le salut et puis c'est fini. 하나님의 계획 속에 들어왔다란 얘기예요. Être sauvé signifie que nous sommes entrés maintenant dans le projet de Dieu. 할렐루야. 그냥 천국만 데려가려고 구원한 게 아니라니까요. Notre salut ne consiste pas simplement de faire ramener au royaume des cieux. 이 땅에서 하나님 나라를 이루기 위해서. Mais c'est pour accomplir le royaume de Dieu sur cette terre. 이 땅에서 하나님의 뜻을 이루기 위해서. C'est pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. 우리를 이 젊은 나이에 부르신 Il 거예요. nous a appelés à ce jeune âge. 할렐루야.
여러분들 또 말하지만은 그냥 천국만 데려갈 것 같으면 지금 뭐 부를 필요 뭐 있습니까? Je vous dis encore une fois, si Dieu voulait simplement nous ramener au royaume des cieux, pourquoi nous appeler à cet âge? 허리 꼬부라지 갖고 완전히 막 할머니 할아버지 됐을 때 목사님 딱 보내가지고 복음 듣고 아멘 나 예수님 영접할게요. 그럼 천국 바로 가는 거 Parce 아닙니까? qu'il aurait pu très bien nous envoyer le pasteur à un âge suffisamment élevé lorsqu'on est sur le point de mourir et ce jour-là on accepte et on va au royaume des cieux directement. 우리 한 살이라도 이렇게 젊은 나이에 부르신 것은요. 이 땅에 사는 날 동안에 하나님의 계획이 있는 거예요. Mais si Dieu nous a appelés à ce jeune âge, à cet âge où on a encore des jours à vivre, c'est qu'il y a un projet à accomplir. 그게 우리 계획이 아니에요. Et donc ce n'est pas notre projet, 하나님의 계획이에요. c'est le projet de Dieu. 그것도 축복된 En 계획이에요. plus, c'est un projet béni, 그것도 완전한 계획이에요. c'est un projet parfait. 모든 것이 책임되는 완전히 보장되는 계획이에요. C'est un projet qui contient toute l'assurance de toute autre chose. 그럴 때에 절대 여정이 이해가 되는 겁니다. Et à ce moment-là, nous comprenons le parcours absolu. 어떤 문제가 와도 흔들리지 않습니다. On ne sera pas troublé face aux problèmes. 실망하지 않습니다. On ne sera pas découragé aux problèmes. 낙심하지 On 않습니다. ne sera pas, on ne sera pas désespéré. 포기하지 않습니다. On ne va pas abandonner les choses. 왜? 하나님의 절대 계획이고 절대 여정이니까. Pourquoi? Parce que c'est le parcours absolu de Dieu, c'est le projet absolu de Dieu. 그리고 하나님의 그 절대 언약과 절대 여정은 반드시 절대 목표를 향해 가게 돼 Et 있습니다. cette alliance absolue, ce parcours absolu vont courir vers l'objectif absolu. 출애굽한 이스라엘 백성들 가나안 땅 가는 거는요 하나님의 절대 Le 목표입니다. fait que les Israélites entrent à Canaan, c'est l'objectif absolu de Dieu. 누구도 막을 수가 없어요. Personne ne peut empêcher ce projet. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Et donc saisissez absolument cette alliance. 그래서 말씀을 자세히 듣고요. 말씀 따라가는 겁니다. Donc écoutez attentivement la parole de Dieu et suivez la parole de Dieu. 세 번째입니다. Troisièmement, 이때에 성삼위 하나님이 보좌의 축복으로 인도하십니다. à ce moment-là, Dieu de la Sainte Trinité nous conduit avec la bénédiction du trône des 여러분들 cieux. 이걸 붙잡아야 됩니다. C'est ça qu'il faut saisir. 육신적인 축복도 중요하지만 이 진짜 중요한 거는 영적인 축복입니다. La bénédiction physique, bien sûr qu'elle est importante, mais la bénédiction spirituelle est plus importante. 성경의 대부분은 이 영적인 축복을 말하고 있습니다. La plupart des versets de la Bible nous parlent des bénédictions spirituelles. 성삼위 하나님이 계신 곳을 보좌라고 하지 않습니까? Et là où il y a Dieu de la Sainte Trinité, c'est ce qu'on appelle le trône des cieux. 그 보좌의 축복이라는 말은 성삼위 하나님이 능력으로 우리가 함께 하신다는 뜻이에요. Et la bénédiction du trône des cieux signifie que Dieu de la Sainte Trinité est avec nous par 그 puissance. 보좌의 축복으로 우리를 인도하시는 Et 거예요. Dieu nous conduit donc avec cette bénédiction du trône des cieux. 할렐루야. 그러니까 하나님께서 있잖아요. 구름 기둥과 불 기둥으로 역사하는 거 Et 아닙니까? donc Dieu conduit le peuple d'Israël avec la colonne de nuée et la colonne de feu. 중동 그 광야 땅은요. 낮에는 엄청 더워요. En fait, dans le désert du Moyen-Orient, il fait très chaud en fait le jour. 그래갖고요. 잘못하면요. 더워서 죽어요. Et donc parfois on meurt parce que il n'y a pas parce qu'on a trop chaud. 또 밤에는 엄청 추워요. Et la nuit, il fait très froid. 그 잘못하면 얼어 죽어요. Et donc ils peuvent mourir de froid. 그 광야길을 통과해야 된단 말이에요. Donc il fallait traverser ce désert. 그러니까 하나님께서요. 보좌의 축복으로 함께 하시는 Et 거예요. donc Dieu est avec ces personnes avec la bénédiction du trône des cieux. 그래갖고요. 하나님께서 구름 기둥을 보내신 거예요. Et donc Dieu envoie la colonne de nuée. 예, 구름을 쫙 깔은 거예요. Dieu met les nuages sur les Israélites. 그래갖고 해를 딱 가려버린 거예요. Et donc Dieu a caché le soleil. 할렐루야. 여러분들 우리 프랑스에 살다 보니까 여러분들 왜 구름이 막 시시각각으로 변한 거 보셨지요? Quand on vit en France, en fait, les nuages se déplacent un peu plus rapidement qu'ailleurs. 한 번씩 보면 얼마나 이쁜지 몰라요. Quand on regarde les nuages, c'est agréable à aller voir. 아이 다 평지니까요. 구름이 모양이 다 달라. Comme on est sur une plaine, pas beaucoup de relief, donc 그게 시시각각으로 변하더라고. on voit les nuages qui sont en train de se déplacer très 그래갖고요. rapidement. 프랑스에 오래 살면서 그런 거 많이 보니까 야 이거 뭐 화가는 그림 저절로 나오겠다 이래. Et comme je vois ce genre de choses assez agréables, donc je me suis dit les peintres ont des choses ont de quoi dessiner. 여러분들요. 그 구름을 하나님께서 만드신 겁니다. Mais même ces nuages, c'est Dieu qui les a faits. 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도하실 때요. 하나님께서 그 구름을 동원해 갖고 이스라엘 백성들의 그 더위를 막으시고 인도하시는 거예요. Dieu a mis les nuages pour
empêcher la chaleur, le soleil, frapper les Israélites. 밤에는요 너무 추우니까 불기둥으로 함께 하신 거예요. Et puis la nuit, comme il fait très chaud, Dieu les accompagne par la colonne de feu, 그러니까 시공간을 초월하는 능력으로 함께 하시는 것이. avec cette puissance qui transcende le temps et l'espace. 237 빛의 능력으로 함께 하시는 Il 거예요. est avec ces personnes par la lumière des 237 nations. 할렐루야. 여러분들 오늘 세 가지를 꼭 기억하세요. Donc souvenez-vous de ces trois choses. 우리는 구원받은 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu qui avons été sauvés. 그러니까 하나님께서 완벽하게 인도하시는 겁니다. Et donc Dieu nous conduit parfaitement. 일단 그걸 믿으셔야 됩니다. D'abord, il faut croire à cette vérité. 그리고 말씀으로 인도하십니다. Et puis, deuxièmement, il nous conduit par la parole. 그래서 언약을 딱 붙잡아야 되는 거예요. Et donc, saisir l'alliance de Dieu. 자, 이 배경을 가지고 우리가 문제 앞에 서는 겁니다. Et avec tout cet arrière-plan, on va se mettre devant le problème. 그 문제 앞에서 언약을 딱 붙잡고 있으면요. Lorsque je saisis l'alliance de Dieu devant le problème, 보호자의 축복이 임하는 겁니다. la bénédiction du trône des cieux arrive. 시공간을 초월한 능력이 임하는 La 겁니다. puissance qui transcende le temps et l'espace va nous accompagner. 하나님의 능력이 나타나는 겁니다. La puissance de Dieu va se 우리 manifester. 눈으로는 볼 수 없어요. Nous ne sommes pas capables de les voir. 하나님이 필요하면 천사를 보냅니다. Si besoin, Dieu envoie ses anges. 예수 그리스도 이름으로 기도하면 흑암이 무너집니다. Si je prie au nom de Jésus-Christ, les ténèbres sont chassées. 하나님이 우리와 함께 하시는 겁니다. Dieu est avec nous. 그 응답이 나타나는 겁니다. C'est cette réponse qui va se 여러분 manifester. 그게 하나님 자녀의 신분입니다. C'est ça, être enfant de Dieu. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je bénis absolument de saisir cette alliance. 그래서 아무것도 염려하지 말라 그랬어요. Et donc, on dit de ne pas nous inquiéter. 강하고 담대하고 두려워하지 말라 On 그랬어요. dit de ne pas d'être courageux et ne crains rien. 문제 앞에서 떨지 말라 그랬어요. Et de ne pas trembler devant les problèmes. 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 하시며 결코 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하실 Car 것이다. notre Dieu, l'Éternel, ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. 여러분들 불안하고 염려가 될 때 이 말씀들을 딱 붙잡으라니까요. Et lorsque vous avez la peur, lorsque vous avez l'angoisse en vous, 지난주에도 말씀 saisissez cette 줬잖아요. parole. 이사야 43장. Même la semaine dernière, on avait abordé ce message. 할렐루야. 여러분들 말씀 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, saisissez toujours la parole de Dieu. 그래서 다윗의 인생이요 골리앗 죽이고 난 다음에 사울 왕에게 계속 쫓겨다니잖아요. David avait une vie pourchassée après avoir tué Goliath. Il a été poursuivi par le roi Saoul. 심지어는 3천 명의 군사를 이끌고 쫓아다닐 때도 있었거든요. Il y avait même des moments où il était poursuivi par une armée de 3000 personnes. 그러니까 얼마나 위험한 일들이 많았겠습니까? Et donc, il devait avoir énormément de dangers de mort. 근데요 다윗이 10편 18편에 보면 이렇게 고백합니다. Mais c'est ce que David confesse dans Psaume chapitre 18. 또 10편 23편에 이렇게 고백합니다. Et puis dans Psaume chapitre 23, il confesse encore 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것이다. Même si je marche au milieu de l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. Car la houlette et le bâton me consolent. 할렐루야. 막대기와 지팡이로 하나님이 완벽하게 인도하신다 이 말이에요. Sa houlette et son bâton nous rassurent. 그래서 다윗이 이렇게 C'est 고백하잖아요. pour ça que David confessait encore 여호와는 나의 반석이요 L'Éternel est mon rocher, 나의 요새요 il est ma forteresse, 나를 건지시는 이시요 celui qui me sauve, 나의 하나님이시요 il est mon Dieu, 나의 피할 바위시요 c'est le rocher de mon abri, 나의 방패시요 il est mon bouclier, 구원의 뿌리시요 la haute retraite 나의 산성이시로다. et la force qui me sauve. 할렐루야. 여호와가 나의 반석이다. L'Éternel est mon rocher. 그래서 우리 파리 반석교회 C'est pour ça 아닙니까? que c'est l'église du rocher de Paris. 할렐루야. 여호와의 반석. C'est le rocher de l'Éternel. 여호와가 우리 반석이다 이 말이에요. L'Éternel est notre 이 rocher. 기초가 단단하니까 흔들리지 않는다는 거예요. Puisque le rocher, la base est solide, on ne sera pas troublé. 여러분들 진짜 이 믿음을 진짜 언약으로 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de restaurer votre foi, restaurer votre alliance. 지금은 어떻게 하나님이 우리를 인도하십니까? Comment aujourd'hui Dieu nous conduit? 보혜사 성령으로 우리와 함께 하십니다. Il est avec nous par le Saint-Esprit 그 성령님이 consolateur. 우리의 말씀으로 가르쳐 주시고 생각나게 하시고 인도하신다 그랬어요. Ce Saint-Esprit nous conduit, nous enseigne et nous fait souvenir des paroles. 그래서 우리가 말씀을 자꾸 듣는 거예요. C'est pour ça que nous continuons d'écouter la parole de 그래서 Dieu. 말씀을 자꾸 묵상하는 C'est pour ça 거예요. que nous continuons de méditer la parole de 그 Dieu. 말씀이 내한테 각인돼 있으면은 문제 오면은 말씀이 딱 나오는 거예요. Lorsque la parole de Dieu est imprimée en nous, lorsqu'un problème arrive, la parole va sortir de 그 moi-même. 성령님이 생각나게 하시는 거예요. Et le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu. 할렐루야.
여러분들 믿음으로 아멘 될 때가 있지요. Il y a des moments où vous pouvez dire Amen parce que la parole vous 그 touche. 목사님이 설교를 잘해서 그렇게 되는 게 C'est 아니에요. pas parce que la prédication était bonne. 그 목사님은 있는 거를 그냥 설교를 할 뿐이에요. Le pasteur ne fait que transmettre sa parole. 물론 하나님께 기도하면서 하지요. Bien sûr, il le fait par la prière, 그걸 깨닫게 하는 분은 성령님이에요. mais celui qui nous fait comprendre, c'est le Saint-Esprit. 그래가지고 우리를 진리 가운데로 인도하시는 거예요. Et le Saint-Esprit nous conduit vers la vérité. 할렐루야. 여러분들 진짜 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc saisissez absolument cette alliance. 그래서 여러분들 아무것도 염려하지 말라 이 말이에요. Et donc ne vous inquiétez de rien. 그래 여러분들 문제 왔을 때는 염려할 때가 아닙니다. Lorsqu'un problème est arrivé, ce n'est pas un moment de s'inquiéter. 하나님 앞에 서는 시간입니다. C'est le moment de se mettre devant Dieu. 하나님께 기도하는 C'est le 시간표입니다. moment de prier Dieu. 좀 걱정 염려 좀 스탑하고 있잖아요. 진짜 멈추는 시간입니다. C'est le moment de stopper, de arrêter tous les inquiétudes, tous les soucis. 지금까지는 내가 했다면 이제는 하나님이 역사하시는 시간이다 이 말이에요. C'est le moment où jusqu'à maintenant j'ai vécu par ma manière, mais c'est le moment de laisser maintenant la conduite à Dieu. 결론입니다. Conclusion. 그래서 오늘 말씀 속에는 확실히 나오잖아요. Donc nous avons la conviction de la conduite. 여러분들 인도에 대한 확신이 있어야 Nous 돼요. devons avoir cette conviction de la conduite du Saint-Esprit. 하나님이 나를 인도하신다는 거예요. C'est-à-dire que Dieu me conduit. 그것도 완벽하게 인도하신다는 En 겁니다. plus, il me conduit avec précision. 여러분들 일이 있어갖고 막히는 게 아니라는 겁니다. Même si quelque chose bloque dans mon chemin, ce n'est pas quelque chose qui est bloqué. 우리의 영적 상태를 너무나 잘 아시고 하나님께서 안전한 길로 지금 인도하시는 거예요. Parce que Dieu est au courant de notre état spirituel, il nous conduit vers un chemin meilleur, un chemin protégé. 그래서 세절기 가지고 설명하잖아요. C'est pour ça qu'il nous explique par les trois fêtes. 6월절은 구원을 설명하는 겁니다. La Pâque explique le salut, 6월절 어린 양의 피 바를 때 우리가 빠져나온 거 아닙니까? car le jour où nous avons mis le sang de l'agneau pascal, nous sommes sortis de la main de Satan. 구원받은 자는 절대로 망할 수 없습니다. Et l'enfant de Dieu ne peut jamais échouer. 절대 언약입니다. C'est l'alliance absolue. 그리고 오순절이 뭘 설명합니까? Qu'est-ce qui explique la Pentecôte? 그 이스라엘 백성들이 광야길 가는 걸 설명하는 거 아닙니까? Cela explique en fait le chemin du désert des Israélites. 완벽하게 인도하셨어요. Il a conduit parfaitement. 앞으로 계속 나옵니다. Et on continuera de voir sa 구름 conduite. 기둥, 불 기둥만이 아니에요. On va continuer de voir non seulement la nuée de nuages et de feu, 가지고 나온 빵 빨리 떨어졌잖아요. parce qu'il n'y avait plus de pain, en fait, il n'y a plus de quoi manger. 먹을 게 없을 때 하나님께서 만나를 주셨어요. Lorsqu'il n'y avait rien à manger, Dieu a envoyé la manne. 메추라기를 주셨어요. Dieu a envoyé des cailles. 먹을 물이 없을 때 반석에서 물을 Et 내셨어요. lorsqu'il n'y avait pas d'eau, il a fait l'eau, il a fait sortir de l'eau du rocher. 그보다 더 중요한 게 있어요. Une chose plus importante, 영적인 거 해결하라고요. 가지고 있는 상처 치유받으라고요. 성막을 주셨어요. pour qu'il y ait la guérison des blessures, la guérison des 예배 회복하더라. points spirituels, Dieu leur a 이제는 demandé de 사단의 construire, 노예가 아니라 하나님의 백성이라는 거 회복하라고. construire le tabernacle pour restaurer l'identité 절대 d'enfant de Dieu. 여정입니다. C'est le parcours absolu. 그리고 수장절 이제 천국을 설명하는 거 La 아닙니까? fête de la récolte, c'est ce qui explique notre royaume des cieux. 또 세계 복음화를 설명하는 거 아닙니까? Cela explique aussi notre objectif, l'évangélisation mondiale. 이 절대 목표입니다. C'est notre objectif absolu. 여러분들 하나님이 우리 인생을 이렇게 책임지고 계시는 겁니다. Dieu nous conduit de cette manière et avec précision. 아무것도 염려하지 마세요. Donc ne vous inquiétez de rien. 여러분들 예수님이 안 믿어지면 여러분들 염려해야 될 정도가 아니고 막 아예 집에 들어앉아서 염려만 하고 있어야 됩니다. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, bien sûr que vous devez vous inquiéter, mais encore plus. 그래도 해결이 안 될 거예요. 아마. Et malgré tout, le problème ne va pas se résoudre. 여러분들 진짜 예수 믿는다면요. Mais si nous croyons vraiment en Jésus-Christ, 여러분들 구원받은 하나님 자녀가 맞다면요. si nous sommes bien enfants de Dieu qui ont été sauvés, 아무것도 염려하지 마세요. il n'y a rien à s'inquiéter. 그때 기도하시면 됩니다. C'est à ce moment-là qu'il faut prier. 여러분들에게 새로운 시작이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'avoir le nouveau départ de votre vie. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette grâce du culte. 말씀 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné ta parole. 우리를 구원하시고 완벽하게 인도하신다는 말씀 확신 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette conviction de ta conduite qui nous conduit parfaitement. 이 언약 붙잡고 새로운 시작이 되도록 역사하여 주옵소서. Que ça soit un nouveau départ pour nous tous avec cette alliance. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.